Nag-text lahat lang, Ami, relax ka lang, sabi nila. Ganun lang. Grabing kaguol ang gibati ni Ginang Amelia Dano, asawa ni Lingig Mayor Henry Dano, samtang gisaysay ang nahitabong pagdagit sa iyang bana. Pasado alas 6 sa buntag adlawong Sabado, kapin 15 ka mga armadong kalalakihan ang nisulod sa ilang balay ug nagpakaaron ingnon nga miyembro sa NBI. Mata, anak. Daw sila. Pero primero, pag abot nila, nag-ingon sila, NBI sila. Nya karon kay gi-entertain ako, paimnog coffee, ni tugan sila nga, dili daw sila NBI, NPA daw sila. Doon na daw gipangita ang armas ang mga armado. Sumala sa maguwang sa mayor, duha ka M16 rifle, duha ka kalibre 45 ug 9mm nga armas ang nakuha gikan sa mga sundalong bodyguard. Gidagit ang mayor, lakip na ang duha ka bodyguard ni ini. May hinahanap sila, armas daw. Nakapasok sila, sa simula wala sila nakita armas. Kasi tinago yung armas na nakuha nila, mga service firearm ng sundalo, yung bodyguard. Ingon din sila nga, Ma'am, dili man ni NBI, NPA man ni. Ay, nitugan. Oh, kay, ayaw mag-aikumot na pa sa ina. Gidudahang sakop sa Front Committee 20 sa Southern Mindanao Regional Command sa NPA ang nagpaluyo sa maong pagpangdagit. Tulo ka van ang gigamit sa mga sospek sa pagsibat paingong Boston, Davao Oriental. Niresponde ang mga sundalo apan giambush kini sa mga rebelde diin usa ang hikabsan sa kinabuhi. Unom usab ang samaran. Nagpatawag og closed door meeting si Vice Mayor Roberto Luna Jr. kinsa gidagit sa mga rebelde sa mayor pa siya adtong 2010. Wala naghatag og pahayag ang vice-alkalde unsay nahisgutan sa meeting. Gikasubo man sa mga residente ang nahitabo sa ilang mayor apan padayon gihapon sila sa pagpangandam alang sa pagsaulog sa kapiestahan sa lungsod adlawong Martes. Nag-goal jud kaayo mo nga anak nahitabo. Gimugna na ang Crisis Management Committee sa probinsya sa Surigao del Sur aron maluwas ang mayor. Naghiusa-usab og puwersa ang kapulisan ug kasundaluhan sa pagbukod sa mga NPA. Medyas Patrol sa Caraga.